Ben assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. There is a present continuous tense or silent. There is a past continuous tense. The past continuous tense or bab form can go in another. Ben stage can go in another. Hoti use good and to just move clear. So there are present continuous tense made subject plus emisar plus bab ing plus object. Be another stage. There are past continuous tense. Past continuous tense must say in there. Bob from work and going another, but a stretch I can go on the subject by giving on the la, hot is going to say. Toleba and the Durhara do Saiba there, Arizona share group as an Arizona. Tell you Araton Bob from the Ahorano. The largest in the past continuous test. Past continuous test. I honor the Hodam the key, continuous maniki, Baba Inji. Continuous maniki, Baba Inji. Baba Inji maniki, continuous. Baba Inji maniki, continuous. Baba Inji money continuous money in the Baba Inji. Continuous money the Baba Inji. Tola to hum Baba formula video yamma for a fast earth ki level. Baba Inji level. Kerala honor holam de continuous money Baba Inji money continuous. Tola yamma to past continuous or continuous ashwa. Arthun continuous on Baba Inji ki level lower. Tola ara Baba formula for a shoot mother Baba Inji loyam. Baba Inji Kerala ye hodo the continuous de Baba Inji. Continuous money Baba Inji money is the continuous. Hotena Natun, Subgram Rahu. There are continuous money that the mother Baba Inji are continuous as other Baba Inji. Yeah, Bob from Banadia. A hon Baba Inji is the mother idea. Tola Kanata Rahu was there. Ono of the mother Baba Inji Bob to be anywhere. Another present continuous Maholia. Bob I enjoy the Bob to be Sarah Hono of the mother anywhere. There is the mother Baba Injara Madi. हाँ आरतुन बाप है जिला बोले यार बाप टू भी होती वाला लगे तेरे बाप टू भी तो किसी एमए सारो आशेर बीबिन हम ना दियूं तेरे हाँ आरतुन बाप है जिला तुम्हारे बाप टू भी दिया हो रहा तेरे बाप टू भी दिया हो रहा दांत अल्लाह पास अल्लाह कोयला दिन प्रेज़ों ना एमए साथ दिया तेरे आरती या बाप टू भी आना हो रहा है पास अल्लाह बोली हुई बाप है जिला तुम्हारे आगे कोई बाप टू भी सर आई यार तेरा बाप है जैसे मतलब बाप टू भी लगे तेरे आरती या बाप टू भी हमें आना हो रहा है हर मुताबिक पास अल्लाह हार देंगे बाप तू भी क्या और दे आ और दे तो ले पास अल्लाह बाप तू भी क्या से पास अल्लाह बाप तू भी हो दे वास वो यार बाद आसे डीट बाद आसे हेड इन्हें इधर पास अल्लाह किया बाप तू भी वास वो यार डीट हेड ऐसा क्या इन्हें इधर पास और बाप तू भी माने बाप तू भी इन्हें पास अल्लाह इस्तेमाल करते बाप तू भी तो नारी आ रहा है हम मदी है ठीक है स्टॉल कर दे परफेक्ट वाला वो परफेक्ट रुपा दुआ नहीं होना क्या दाले हो रही है परफेक्ट टेस्ट दिवा सो पास परफेक्ट कंटीन्यूअस टेस्ट इन हमारा है ठीक है स्टॉल कर तो ले हेड गिए गए तो ले हेड गिए गई हेड थोड़ी के परफेक्ट मार गई लगे तो ले दिवा से और स्टॉल करे सिंपल पास टेस्ट और अफर्मेटिव सेंटेंस है नेगेटिव दे क्वेश्चन बनाने से मत डिटेल की हो रहा है स्टॉल करो तो ले डिटेल गिए गई सिंपल मार गिए गई ऑन डिटेल गिए गई हेड गिए गई क्या ला हेड परफेक्ट ला डिटेल सिंपल मार नेगेटिव दुकान से मारा समय स्टॉल कर दे तो ले दुआ से वास हो यार चलो वास हो दिन में दे ये मत आएगा तो ले आते हमारे बाप टू भी लुआ हो दे पास अल्लाह आला बरच में बाबा हंजी ले क्या बाबा हंजी ले कंटीन्यूअस ओए मतलब बाबा हंजी लुआ जी क्या कंटीन्यूअस में बाबा हंजी यार बात तो मैं बाबा हंजी नहीं बाबा हंजी हम बाप टू भी सर आनी कर बाबा अच्छा तरह आना तुम बाप टू भी लुआ हो तो बाप टू भी लुआ हो दाना तुम पास अल्लाह तो ले पास अल्लाह इस्तेमाल करते बाप टू भी तो कुरान सारी को एड सारी को मतलब हेटी बोलते पास परफेक्ट अल्लाह डिटी बोलते पास सिंपल अल्लाह तो ले दिनी बोलते पास कंटीन्यूअस अल्लाह तो ले वास वो यार तो ले हाथ में हमारा दिया होते वास वो यार वास है प्लस बाबा हंजी तो ले आ रहा है हमारा बाप फॉर्म क्यों है वास वो यार प्लस बाबा हंजी तो ले आ रहा पास कंटीन्यूअस टेंस और बाप फॉर्म है दे वास यार प्लस बाबा हंजी नया ला जरूरी है बुझा करूं मतलब अपन हिन माथा मार मुश्किल है ये वाला एक्सट्रैक्शन दे सब्जेक्ट प्लस इन कुल प्लस एरिया वास वी आर प्लस बाप ing प्लस ऑब्जेक्ट फिर सब्जेक्ट आगे तो जो डिले उतर स्ट्रक्चर बन गया सब्जेक्ट प्लस वास और प्लस बाप ing प्लस ऑब्जेक्ट
এখন আর বাপ ফর্ম দে স্ট্রাকচার কি হইলে বানাই হইলে এখন সাইন্দা বানারা সাবজেক্ট বাপ হইগিনি মানে সাবজেক্ট বাপ হইগিনি মানে দে আই হি সি ইট ইনালা ওয়াজ ইউ উই ইউ দে ইনালা ওয়ার মানে সিঙ্গুলার যদি গিলে ওয়াসরে স্থান হইজুম হলুরের যদি গিলে ওয়ার কি হইজুম স্থান হইজুম তাহলে বলতে কি সাবজেক্ট বাপ এগ্রিমেন্ট কন্টিনিউস দে তো না বাপ হইজে লই हम बाप हैं जी बाप टीवी सर आइनर अरे बाप टीवी गाना हो और हां तो बाप टीवी आना हो तो पास वाला बोलियो अरे पास वाला बाप टीवी आई देहिन इबोल तो पास में चलना इबोल जो सिंपल नेगेटिव क्वेश्चन मार्क्स में स्टार्ट करे और इबोल जो क्लियर पास कंटिन्यूस चला आर तो वास है नहीं माना हो जी चलो वास प्लस बाप हैं जी बाप फॉर्म बनने सब्जेक्ट प्लस वास प्लस बाप जी प्लस सब्जेक्ट इबोल जो स्ट्रक्चर इसमें मार रहा हो ना सब्जेक्ट बाप एग्रीमेंट सिंगुलर वाला वास फॉलो वाला या ओके भाई हमारे स्टार्ट করে দিবার শুধু একটা টাইম মাঝে এখন পাস কন্টিনিউস টেন্স হরে স্টার্ট করি ভারতে শুধু একটা টাইম মাঝে an action actually going on at some past time an action akan ham actually going yani zatasil salatasil akan ham salamadasil on at some past time gyo de time made keshu time পর্যন্ত akan ham salamasil akan ham gyo de time made keshu time পর্যন্ত salamadasil এই আমরা আরাতন খোয়া হরে পদ্ধতি গেলে পাস কন্টিনিউস টেন্সে বুঝা হরি akan ham gyo de time made এখন চলো de time no ai de time no gyo de time akan ham gyo de time made keshu time salamasil keshu time salamadasil keshu time পর্যন্ত akan ham gyo de zaman made salatasil দিয়ে আমরা বুঝা হলো পাস কন্টিনিউস টেন্সে আরাটি করা হইব স্থান করা হইব an action akan ham actually going salamadasil on at some past time gyo de time made keshu time gyo de time made আছে keshu time পর্যন্ত akan ham salamadasil example masai we were coming from Myanmar in 2017 we were coming ara atashila from Myanmar Balmatun in 2017 2017 মাঝে তাহলে 2017 দিন গুজরি গিয়ে আর ইয়া 2026 তো 2017 দিন চলে গিয়ে তো গুজরি গিয়ে তো কেন টাইম 2017 দিন তো 2017 দিন টাইম আর মাদা আর একটা আমার কি করে আসিনা আহদ আমি আর ঘরে আসিলাম তাহলে আমাদের কামিন জিবা আসি বইলো কন্টিনিউ বলতে বাবা ইঞ্জি মানে কি কন্টিনিউস বাবা ইঞ্জি মানে কি কন্টিনিউস তাহলে বলতে কন্টিনিউস বাদে বইয়ারি বলতে পাসা বইয়ারি বা কি পাস বইয়ারি বলতে কি পাস মানে বাপ টু ভিরিয়া পাস হলে স্পেল করে দিলে তাহলে পাস কন্টিনিউস টেস্ট I was taking a bath. I go গোসল করতে ছিলাম when she came যেতে নাকি বাসি ইন কি হইতে টাইম হতা ya ই বাসি দিয়া I গাদো আসছিলাম আয়া মানে গাদো এ কি হইতে টাইম মাদা ও একটা হাম গাদো হতা আমি ঘরতে ছিলাম দিয়া তাহলে আর সাই taking বাবা ইন্ডিয়া তাহলে বাবা ইন্ডিয়া মানে কি কন্টিনিউস ইকুয়াল টু পাস তাহলে কি হয় পাস কন্টিনিউস টেন্স ওকে কইলে আর আহি লাগি তো হেরি we were reading when the light went out we were reading ara formada ছিলাম when the light went out যেতে নাকি লাইট তো মানে went out কি গিল গই অফ গিল গই বন গিল গই যেতে নাকি লাইট তো নিবি হ্যাঁ তো দাস আর ফরাত ছিল কারণ আর জিওতে টাইম মানে ফরা হয়ে গেল কানেকশন হাম তাহলে আর জিওতে কান টাইম মানে আছে ফরাত ছিলাম দিয়া মানে গিওতে যাওয়ার আর মাদে একদা কেসু টাইম পর্যন্ত চলিল লাইন লাকাদা হামর দাহে বললা পাস কন্টিনিউস করে স্থান করা হলো তাহলে বাবা ইঞ্জি মানে কি কন্টিনিউস তাহলে ওই আর বলতে কি পাস তাহলে পাস কন্টিনিউস হইল I was teaching আদা শিক্ষা মাদা ছিলাম when যেতে নাকি the police arrived পুলিশ কি হইল পৌঁছিল তাহলে পুলিশ পৌঁছিল দিয়া আদা আছে ফোনের ফোন নাম্বার মাদা ছিলাম যেতে নাকি পুলিশ পৌঁছে হ্যাঁ তাই ফোন নাম্বার আছে ফোন নাম্বার মাদা ছিলাম I was teaching ফোন নাম্বার মাদা ছিলাম when the police arrived যেতে নাকি পুলিশ কি হইল পৌঁছিল তাহলে আমাদের বাবা ইঞ্জি মানে কন্টিনিউস ইকুয়াল টু পাস তাহলে পাস কন্টিনিউস হ্যাঁ আবার আর কথা হতা আর কে হদা আছে এর মধ্যে স্ট্রাকচার मतलब সাবজেক্ট প্লাস ওয়াসার প্লাস বাবা ইঞ্জি প্লাস সাবজেক্ট ইকুয়াল টু অ্যাফার্মেটিভ স্ট্রাকচার না নেগেটিভ স্ট্রাকচার হরে কোশ্চেন স্ট্রাকচার হরে আয় না হই দে হি আমরা তো আর ফরা করব হলাম দনে আমরা আইদা আসি আর ওকে ক্লাস দি আমরা আর হেড চ্যানেল মা গলি ছেড়ে ভাইবা অ্যাফার্মেটিভ তো নেগেটিভ কেন করে বানা দে অ্যাফার্মেটিভ তো কোশ্চেন সেন্টেন্স কেন করে বানা দে আমরা যদি বানানে দিলে ইন আমরা এই দুনিয়া দূর করে ভাইবা না مثلا affirmative past continuous tense or affirmative sentence होते subject plus was plus verb and plus subject negative stage होते subject plus was plus not plus
বাওয়াঞ্জি প্লাস অবজেক্ট বার কোয়েশ্চেন হয়ে দে ওয়াসর প্লাস সাবজেক্ট প্লাস বাওয়াঞ্জি প্লাস অবজেক্ট তাই গরি যদি হে দুনিয়া গেলে আমরা তো ইয়াদ করা মুশকিল হইব আই আর আগে ওনারা আছে কেন গরি বানা দে helping verb all affirmative sentence to negative finger बना दे helping verb सारा affirmative sentence to negative तो question finger बना दे और helping verb लोरा अच्छे दिन ले affirmative sentence तो negative तो question sentence finger बना दे ही ना रूल आया वाला दहाई दे तो ले और एडे जिन negative दे question affirmative जिन negative दे question structure से या ही ना तुम बिल्कुल याद करा ना करिबो ही ना निजे वाजे बाने भारीबा से होनो affirmative sentence तुम যে হনো তলে ইনদে সাথে ইনদে ফাউন্ডেশন আছে আই ওয়াজ টেকিং অ্যাবাউট পয়েন্ট শিখিং বা যেটা ছিল তা গাদো মাছিল তলে ইনদে ফাউন্ডেশন টেস্ট এই নতুন নেগেটিভ কেঙ্গুর বানাইবো এই নতুন কোয়েশ্চন সেন্টেন্স কেঙ্গুর বানাইবো এই ইয়াদ করি আর রানি বারে হিম বানাদে তরিকা জানা করি তাই আই অনরা হিম কেঙ্গুর বানাদি হিম ইয়ার গো বিডি মা দাহাই অনরা বিডি মা গরি রসুন গো সাহের পদ্ধতি গিলে সিম্পল প্রেজেন্টেশন ইবা মাদিও তো কাউরি মেম্বার হইতে দিলেন দাহাই ইয়ার গার গো সিরা করে আলাদা বিডি বিডি affirmative तुम नेगेटिव कैंगरी बना दे affirmative तुम क्वेश्चन माने होनो सेंटेंस तुम नेगेटिव तो क्वेश्चन सेंटेंस कैंगरी बना दे ना हमरा यार बीच कंप्लीट कर सिखाइलाम तो हमरा हे वीडियो मा गले दे सिखि बिलिबा और हमरा तो नेगेटिव तो क्वेश्चन स्ट्रक्चर याद गान हुलबिया इन हमरा तो बाने गाइबा पता है बुझिया जाने तो ला आरा या कंटीन्यूअस पे शुरू होजी पास्ट कंटीन्यूअस से बता रहा फ्यूचर कंटीन्यूअस सही फ्यूचर कंटीन्यूअस टेस्ट साहिब आदाय दा से तू अब परफेक्ट शुरू न होते और गो सबक दिम ই বলতে টু টু প্যাটার্ন হয়ে আছে যা নাকি বেশা বেশি জরুরি এবার নবুঝিলে আরা এই আমাদের ইংলিশের এবার তো ডইলা এবার মানা তোলা করবে আর ডইলা এলা তো রুল আছে এবার টু টু প্যাটার্নে হয় এবার এবার সাইড ডইলা স্ট্রাকচার আছে তা বারিন ক্যাঙ্গুরি বনদে আহি আর বাতো গোরা কিছু জিনিস জানা হবো আসলে ইংলিশের মাঝে তো আইদা আছে কন্টিনিউশন করে মতো পার্টি শুরু করবার গো না ক্লাস দিও ক্লাস তো বেশি দামি ক্লাস বেশি জরুরি ক্লাস বেশি ফোকাস দিয়ে তো যদি সাবর দিন না ক্লাস হবো তাহলে ওনারা এনসার মা থাকো তো আনা তো কন্টিনিউ সুরে মতো আইদা হইলা বাদ ফৌরুরিয়া মেবি হইতে পারে আই দাস ওনারা ক্লাস দিও ওনারা সুন্দর করে দাসে মধ্যাহ্ন সাইবা আর বাইরে শেয়ার করিবে যেন আর বে জানি হার তাহলে আরা ইলা স্টেপ বাই স্টেপ করে শুনে আর 12 টেস্ট সাইবি দিও টেস্ট সাইবা আরো গুরি করা জিনিস সকল দামি দামি লা দিস সকল সাইয়ু ইয়ার বাদ আসা আরা অ্যাক্টিভ প্যাসিভ ডাইরেক্ট সাইন দিরা তাহলে আশা করি ওনারা আসো কাজে বুঝিয়ে বলি তো ইয়ারা নেক্সট ক্লাসে আইডিয়া শুরু করব ইনশাআল্লাহ তাহলে যত দুই চার ভিডিও শুনে ইয়াদ দিবা তোরা যেসব বুঝে দিবা আশা করি আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ।